response by giving us kind of like his influence. Ang ganda tumawa. Tawan-tawa. Tawan-tawa ka, Marisa. Here, Marisa. Maris. Maris. Marisa. Papa cute. Hindi, yun. Kunin mo yung daroan. Maris, Yung sinturon. come here. Get the belt. Maris. Gumanon ka, tangi. Maris. Marisa, look ka, mama. Maris. Mama. Maris. Wala na, may camera kasi. Maris, here. Uy, baka naman tumama sa mukha niya yung ano. Maris. Baka tumama sa mukha niya yung dulo niyan. May tulis yan. Hi, Papa. Yeah, ganun ang itsura nung nanay, kaya natatawa. Tumututin mo lakad sa ba. Tama na, yun ang tumawa eh.